बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के नसर पारों या इबारात की तशरीहात सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है यानी तीसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरे लिंक को विज़िट करें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। मैंने बोर्ड के साबका पेपर देखे हैं। सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 9वां नसर पारा है। बाज मन चले तांगे साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर, गरेबान खुला हुआ, जिसे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नज़र आते थे। नए रंगरूट, सस्ते सिले सिलाए, ढीले ढाले बदकत सूट पहने इस गर्मी के आलम में वास्कोट और निकटाई कॉलर तक से लेस, कोट की बालाई जेब में दो दो तीन तीन फाउंटेन पेन और पेंसिलें लगाए खिरामा खिरामा चले आ रहे थे। तो जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दी हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: मन चले यानी निडर, बेबाक या बेखौफ, छाते बड़ी छतरियाँ, बेनियाज बेपरवाह या बेगरज। उसके बाद है तरबतर यानी आलूदा या लथड़े हुए, रंगरूट यानी नए भर्ती किए हुए नए सिपाही, बदक़त बदनुमा, वास्कोट अंग्रेज़ी वज़ का बग़ैर आस्तीन का कोट, नेकटाई गले में बांधने की कपड़े की पट्टी जो मगरिबी लिबास का हिस्सा है, बालाई यानी ऊपर की या ऊपर का। उसके बाद है खिरामा, खिरामा यानी आहिस्ता आहिस्ता। तशरीह: इस नसर पारे में ग़ुलाम अब्बास दफ्तरों से घरों की तरफ लौटने वाले क्लर्कों की बेहतरीन मंजरकशी करते हैं। अफसाना नवीस लिखते हैं कि इन क्लर्कों में से कुछ लोग मनमोजी थे। लगता था उन्हें तांगे, साइकिल और छतरी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। टोपी उनके सर पर नहीं थी बल्कि हाथ में थी। उन्होंने कोट भी कंधे पर लटकाया हुआ था। उनका गिरबान खुला हुआ था। उसकी वजह ये थी कि उनकी कमीज़ के ऊपर का बटन टूटा हुआ था। उन्होंने इस टूटे हुए बटन की जगह सेफ्टी पिन लगा रखा था। अफसाना नवीस मज़ीद लिखते हैं कि चूँकि वो दफ्तर में सारा दिन काम करते रहे थे इसलिए पसीने में शराबोर थे। ऐसा लगता था जैसे ये नए नए भर्ती हुए हों। उनके कपड़े ढीले ढाले और बदक़त यानी बदनुमा थे। यूँ महसूस होता है जैसे अफसाना निगार को उनके ढीले ढाले कपड़े अच्छे नहीं लगे, इसलिए वो उन कपड़ों के लिए बदक़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अफसाना नवीस की क़ुव्वत मुशाहदा वाकई काबिल दाद है। वो मज़ीद तहरीर करते हैं कि सख्त गर्मी के मौसम में भी इन क्लर्कों ने वास्कोट यानी बग़ैर आस्तीनों वाला कोट पहन रखा था। साथ साथ टाई भी लगा रखी थी। उनके कोट की ऊपर की जेब में दो दो या तीन तीन पेन और पेंसिलें थीं। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अफसाना नवीस ने जिस तरह दफ्तरों से निकल कर घरों की तरफ जाते हुए क्लर्कों की मंजरकशी की है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अफसाना निगार की क़ुव्वत मुशाहदा इंतहाई तेज़ है। वो एक एक नुक्ते का बग़ौर जायज़ा लेते हैं। 10वां नसर पारा है। गो उनमें से ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़बान एक ही थी, मगर वो लेजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर ज़बान में बातें करने पर तुले हुए थे। उसकी वजह वो तमानियत ना थी जो किसी गैर ज़बान पर कुदरत हासिल होने पर उसमें बात करने पर उकसाती है, बल्कि ये कि उन्हें दो चश्मी है के साथ आएगा। उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से उसी गैर ज़बान में बोलना पड़ता था और इस वक्त वो बाहम बातचीत करके उसकी मश्क हम पहुँचा रहे थे। सबक का उन्वान कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। तो तुले हुए थे यानी आमादा थे।
اس کے بعد ہے طمانیت یعنی اطمینان یا سکون، قدرت یعنی عبور یا قابو، اکساتی ہے ابھارتی ہے، افسروں سرداروں یا سربراہوں باہم آپس میں مل جل کر، باہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یا ملے ہوئے۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس دفتروں سے گھروں کی طرف لوٹنے والے کلرکوں کی بہترین منظر کشی کرتے ہیں۔ افسانہ نویس لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کلرکوں میں سے اکثر کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ پھر بھی لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ افسانہ نویس کے مطابق صاف لگ رہا تھا کہ انہیں غیر زبان پر عبور حاصل نہیں تھا، انہیں اپنی زبان چھوڑ کر دوسری زبان میں بات کرنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، اس کے باوجود وہ اس زبان میں گفتگو کرنے پر بضد تھے۔ افسانہ نویس اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ بیچارے کلرک سارا دن کام کے دوران اپنے افسروں سے مادری زبان کی بجائے غیر زبان میں بات کرتے تھے۔ اس وقت جب وہ گھروں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کر کے گویا اس غیر زبان کی مشق کر رہے تھے تاکہ افسروں کے سامنے مزید اچھا بول سکیں۔ اس نثر پارے میں قاری بآسانی وہ طنز محسوس کر سکتا ہے جس کی طرف افسانہ نگار اشارہ کر رہے ہیں۔ افسانہ نویس مشرقی تہذیب کے دلدادہ اور مغربی تہذیب سے بیزار نظر آتے ہیں، انہیں کلرکوں کا غیر زبان میں بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ 11واں نثر پارہ ہے: ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ مسیں یعنی وہ روئیں جو مونچھیں نکلنے سے پہلے نمودار ہوں، بھیگنا، مسوں کا نکلنا، عمر رسیدہ زندگی کے آخری دور میں پہنچا ہوا یا بوڑھا، جہاں دیدہ یعنی جہان کا پھرا ہوا تجربہ کار، گھاگ بوڑھا تجربہ کار جہاں دیدہ یا سیانہ، اتار چڑھاؤ جوڑ توڑ یا عروج و زوال۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس دفتروں سے گھروں کی طرف لوٹنے والے کلرکوں کی بہترین منظر کشی کرتے ہیں۔ افسانہ نویس لکھتے ہیں کہ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ان میں کم عمر لوگ بھی تھے جو معصوم اور سیدھے سادے تھے، جن کو دفتروں میں کام کرنے کا بالکل تجربہ نہیں تھا، جن کی مونچھیں بھی ابھی صحیح طریقے سے نہیں نکلی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اسکول میں 10ویں کا امتحان پاس کر کے حال ہی میں نکلے ہوں۔ ان کو اسکول چھوڑے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے نوکری شروع کر دی تھی۔ افسانہ نویس مزید تحریر کرتے ہیں کہ کم عمر اور نا تجربہ کار کلرکوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے اور تجربہ کار کلرک بھی تھے۔ چونکہ وہ طویل عرصے سے ملازمت کر رہے تھے، اس لیے اینک پہنتے پہنتے ان کی ناک پر نشان پڑ گیا تھا۔ وہ تقریباً 25 30 سال سے یہاں ملازمت کر رہے تھے۔ وہ روزانہ اس سڑک سے گزرتے تھے، انہیں دفتروں میں کام کرتے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے کئی بار اس سڑک کو ٹوٹتے اور بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ 12واں نثر پارہ ہے: بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں یہ بہتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں نظر آتا تھا۔ مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: بیشتر یعنی زیادہ تر، کارکنوں کام کرنے والوں، گدی گردن یا سر کا پچھلا حصہ، خم ٹیڑھ کجی یا ترچھا پن، کند موٹی دھار والا جس کی دھار کاٹنے کے قابل نہ ہو، متواتر مسلسل۔ اس کے بعد ہے ٹھوڑی یعنی ہونٹوں کے نیچے والا چہرے کا حصہ، پھنسی کی جمع جس کا مطلب ہے وہ دانہ جو جسم کے کسی حصے پر نکل آئے، بہتیرے یعنی بہت سے، افسر کی جمع جس کا مطلب ہے سردار یا سربراہ۔
चिड़चिड़ेपन, बात बात पर गुस्सा होने की कैफियत। मातहत की जमा, जिसका मतलब है वो शख्स जो किसी के हुक्म का पाबंद हो। नालायकी यानी नाअहली। नाला, फरियादी, आजिज़ या तंग। तशरीह। इस नसर पारे में ग़ुलाम अब्बास दफ्तरों से घरों की तरफ लौटने वाले क्लर्कों की बेहतरीन मंजर कशी करते हैं। अफसाना नवीस लिखते हैं कि बूढ़े क्लर्कों में से ज़्यादातर की पीठ काम करते करते टेढ़ी हो गई थी। ये क्लर्क दफ्तर जाने से पहले रोज़ाना दाढ़ी मूंढते थे। दाढ़ी मूंढते मूंढते उनके उस्तरों की धारें मोटी हो गई थी। अफसाना नवीस मज़ीद लिखते हैं कि उन कुंद उस्तरों से दाढ़ी मूंढने की वजह से उनके गालों और ठोड़ी पर बालों में जड़ें निकल आई थी। इन बालों की जड़ों ने उनके चेहरे के निचले हिस्से को छोटे छोटे दानों से भर दिया था। अफसाना नवीस मज़ीद तहरीर करते हैं कि पैदल चलने वाले क्लर्कों में बहुत सारे ऐसे थे जो ये भी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर की तरफ जाते हुए रास्ते में उन्हें कितने हज़ार कदम चलना पड़ेगा। इन क्लर्कों में से कुछ लोग तो अफसरों के गुस्से पर नाराज़ नज़र आते थे, तो कुछ लोग काम करने वाले ओहदे से छोटे क्लर्कों की नाअहली पर खफा थे। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो अख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।